Well, CropLife SA Africa in 2008 was part of a big program with the government, which was called the African Stockpile Program, in which we recovered quite a large quantity of old pesticides from the Limpopo province. But in the process of talking to farmers and to government institutions, we realized that there were literally thousands upon thousands of empty containers, unrinsed, lying around the farms, that we were sitting with a human catastrophe, an environmental catastrophe, because the burning and the bedding and the unrinsed containers were definitely posing a risk to human health and environment. So I went to the South African Plastics Industry Association, which is called Plastics SA, and they guided me to talk to people that were already in the recycling business of bringing plastics in from refuse dumps and whatever. And we started handpicking a couple of individual operators like, for example, Dealco and like MyPlast. MyPlast het begin in 2012. Ons het 'n mandaat gehad vir die landbouindustrie. Dit was hoofsaaklik ons teikenindustrie. Ons het landbouafval soos besproeiingspype, die landbouchemiese houers en verpakkingskratte het ons mee begin as roumateriale. Ek het so 21 jaar terug betrokke geraak. Ek het swart besproeiingspyp uit die landbousektor begin verwyder. En die leë chemiese houers het begin 'n probleem raak as gevolg van die proses waar dit moet voorbereid wees voor die ouens by herwinning dit wil aanvaar. En ek het op daai jare het ons met die leehouer vereniging begin en so het ons deur die jare dit opgebou waar ons vandag is. CropLife het gehelp dat ons sertifisering in plek kry, waar die mense wat met uitvoer betrokke is, hulle papierwerk kan regkry. En die proses het baie goed gevorder. Die boere val baie mooi in met die proses. Want dit is vir ons 'n baie groot voorreg om deel te kan wees van die CropLife leehouer bestuursprogram. Met die een rede is, ek meen, dit gaan oor om ons aarde te beskerm en ons natuur te beskerm. Die goed word verwyder van die plaas af. Ek hoef dit nie in 'n grond te begrawe of te brand wat nadelig is vir die natuur en vir ons aarde nie. So dit help my bitter baie om deel van hulle te kan wees sodat die goed kan verwyder word en ek kan my plaas beskerm, ek kan my mense beskerm en ek kan die natuur beskerm. Our standard is very often much higher than that what the national regulatory framework dictate to us. And our principle was that we want the drums to be totally clean. They must be put into secure, lockable storage spaces and then going off to processes where they're being processed into other commodities. Ek maak kontak met die boere vooraf en ons reël 'n spesifieke opteltyd. Die boere besproeiing oor sekere gebiede wissel. Baie van die vrugtebedryf en die koringbedryf is verskillende tye, so ons is die hele jaar besig om chemiese houers te verwyder. Terwyl hy spuit die dag, word die kan dit as dit leeg is, word hulle 3 keer gespoel voor hulle weer teruggaan in die container in en dan word dit die aand afgevoer plaas toe weer. En dan word dit in 'n aparte kamertjie vol gate gesteek, sodat daar nie weer middels in die kanne kan gevoeg word nie. Ons kom uit met 'n voertuig na die perseel toe, waar hulle in 'n chemiese kamer wat toegesluit is, die kanne wat leeg is en reg voorberei is vir ons het. Die kanne word uitgepak. Ons stel die kanne, 'n papierwerk word uitgemaak vir die hoeveelheid kanne vir daai plaas wat opgelaai word en dan word die voertuig gelaai. En ons neem daai goed dan na herwinningsaanlegte toe wat gesertifiseer is by die Plastiese Federasie wat dan weer die produk verder verwerk in 'n plastiekformaat. So wanneer die materiaal by ons aankom, het ons kwaliteitskontrole om te seker te maak dat die materiaal nie gemeng is nie of dat nie regte standaarde voldoen. Dit gaan na 'n maalproses waar ons dit dan sal maal in vlokkies van 10 tot 14 mm. Van daar af gaan dit in 'n wasaanleg in wat ons net skoon water gebruik en van daar af sal dit dan in 'n extrusion proses soos ons dit noem waar die materiaal gesmelt word en dit word in 3 mm pilletjies gesny en van daar af sal ons kwaliteitsbeheer doen, vloeibaarheidstoetse om te sien of dit aan ons kliënt se vereistes voldoen voordat dit uitgestuur word. Triple rinsing is your guarantee to have a totally clean container. You remove 99.997% of that chemical. There's no more risk, there's no more hazard linked to the container. When you get to the point where you get the little plastic pellets,
That pellet is technically 100% clean, there's no pesticide residue in that. And you can make a totally palatable thing out of it for people. It's important for all the role players in the value chain of a pesticide container to be involved in the process. If you look at the world currently, we're sitting with this mass of humanity of nearly 9 billion people. The pollution footprint is immense, and the plastic pollution footprint is horrifying in the world. We see plastics ending up in the ocean, killing dolphins and whales and turtles and fish and seabirds. Our job as an agricultural sector is to make sure every piece of plastic on every farm in the country is coming back into recycling and used to make a new plastic commodity. What CropLife always says, why do we do recycling? Simply because it is the right thing to do. We don't compel anybody. We don't say to anybody it's because the law says you must do it. Just recycle because it is the right thing to do.